ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأشهر شد مئزره وأحمل عليه وأيقظ أهله. متفق عليه. محترم حاضرین دعا बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मेरी माँ बहनों, हम और आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि रमज़ान मुबारक का ये आखिरी अशरा हमारे ऊपर जो साया कदम है, ये अशरा रमज़ान मुबारक का आखिरी ये 10 दिन साबका तमाम दिनों से, साबका तमाम अय्याम से मेरे भाइयों अफजल बेहतर है, नेकी के एतबार से, सवाब के एतबार से, अज्र के एतबार से। और इस बात की दलील ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है, सही बुखारी की रिवायत